हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाइब्रेरी कहीं आसी ना लाइब्रेरी एबे तो कहीं आसी नथिले। फाइनाली बहुत दिन पर टाइमिंग मोर ठीक है बोली बोली लाइट ऑन करुचे सब ये मो बही अच्छी आज मुझे कौन पढ़ी से चलिए क्या पिला आसो वीडियो बन पानी। गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज था तो गांधी का तो सेपटे अच्छे ना आसला बेले ही रास्ता सका किसी टाइम पढ़ी 10टा बाहर जाइए कहीं मोर 12 ରୁ 1:30 थी आरआई एग्जाम पुणी 4टा बाजी लाइब्रेरी आसुचे पढ़ी आ लाइब्रेरी गलानी खाली मुझे रूम लाइब्रेरी 8:45 भाई पढ़ा पड़े मो रूम को आसिले खाई पी पुणी देखा आज एक्चुअली आरआई एग्जाम थी तो मत टायर्ड तो बहुत लगुच 8:45 पलि आसली लाइब्रेरी कहीं पिला सब पलैले आज तो देखा रहा भल लगे डर लगे पलि आसली देखा खाई पी आज टायर्ड लगुच जदि हम पढ़ी ना ना तो मोर एबे तक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डीएनए आरएनए सरी आज एनिमल किंगडम स्टार्ट करी बाकी आज बहुत कम टाइम पड़ी सका किसी टाइम 7:30 ରୁ 10 तापरे आसली आरआई थिला तो एग्जाम पे गली किसी पढ़ के जाइनी तापरे एग्जाम रू आसला परे खाइकी पुणी लाइब्रेरी गला 4टा ही जाइतला से केमिस्ट्री पढ़ी केमिस्ट्री एबे तो आसी पेडागोजी टोटाल देखनी तो एबे जदि हम पेडागोजी क्लास ही माने फोन रे चल चल शो पड़ी पेसेंस नहीं बसवा कहीं मुंड बहुत जोर बिंधुची यहाँ मोर प्रोब्लेम कुआड़े गोटे गले अल्प रास्ता हेले भी मो मुंड बिंध तो भावुँ एबे पेडागोजी बस वीडियो किसी गोटे देखीदेवी वीडियो देखिए शोजी कल जल्दी उठिके पुणी पढ़ार अच्छे आज रात मे भी पढ़ी हेनी तो किसी प्लान सेमती ना आपण मानकर कौन कौन सब सरला एसएसबी टीजीटी
ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୁରା ଫଟାଫଟ, ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଭାବିନଥିଲି, କାହିଁକିନା କେମିଷ୍ଟ୍ରି କହିଦେଲି ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋର ଏବେ ବି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ। ବାୟୋଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ବାୟୋଲୋଜି ଭାବିଥିଲି ପୁରା ଫଟାଫଟ ସାରିଦେବ ବୋଲି, ସେମିତି ହେଉନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ବାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ, ତ ଡେଟ୍ ଆସିନି, ସେ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଟିକେ ଭଲସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସରିଲାଣି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭଲସେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନିମାଲ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ଟା ମାନେ ସାରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାବୁଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ପୁରା ଲୋରେ ଅଛି। ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାବୁଛି ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଦେଖିବି, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯାହା ବାକି ତ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, ଅର୍ଗାନିକ୍ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନି ମୋର। ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଆଖି ରେଡ୍ ପଡ଼ି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଛି। ହଁ ଯଦି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏମିତି କ୍ଲମ୍ଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିବାର ମୋର ଆଦତ ଅଛି।